डीएस वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो मु आपण माननको अयोध्या रे निर्माण हेतिबा प्रभु श्री रामचंद्रंकर मंदिर भीतर को नै करी जीवी जेमिति कि प्रवेश पाखरु आरंभ करी बाहरिबा पर्यंत मंदिर रो भीतर दृश्य आपण को देखैबी एवं एही मंदिर रो विशेषत्व मध्य गोटी गोटी करी कहिबी कारण एही मंदिर रे जनवरी 22 रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा परे जनवरी 23 परठारु साधारण लोकंक पई मंदिर को खोली दिया जिवो तेनु मंदिर को जिबा पूर्व थरे देखि नियंतु केउ स्थान रे कोन रहिछि वीडियो को लास्ट जाय निश्चय देखिबे चैनल यदि वाचबे जे चैनल को सब्सक्राइब करि नथिबे ताहले चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि नेबे एवं वीडियो यदि भलो लागे प्लीज वीडियो को लाइक कर देबे सांगो साथी मानन को शेयर मध्य करि देबे। वर्तमान आपण माने देखि परथबे ये जो आपण को विजुअल देखैछि होछि राम जन्मभूमि पथ एई पथ देखि जेमिति कि लोक माने आसुचंती आपण देखि परथबे एई रास्ता रे आपण आगु को बढ़िबे एई रास्ता रे आगु को गले गोटे चेकिंग पॉइंट पाइबे सेठी आपनकर चेकिंग होबो तापरे आपण आगु को बढ़िबे सामना रे पाइबे एक परकोटा सेपटर रहिछि प्रभु श्री रामचंद्रंकर भव्य एवं विशाल मंदिर आपण देखि परथबे। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन रो दायित्व नेचंती एल&टी कंपनी एवं टाटा कंपनी। एही मंदिर रो सबुठारु बड़ विशेषता होछि विश्वर सबुठारु बृहत्तम हिंदू मंदिर ता सहित एई जो मंदिर निर्माण रे खंडीय भी लुहा किंबा सीमेंट रो व्यवहार करा जाय नै पारंपरिक शैली रे एही मंदिर को पत्थर रे निर्माण करा जायछि जहा को पारंपरिक नागर शैली बोली कुआ जाय। प्रभु श्री रामचंद्रन पई जो भव्य एवं विशाल मंदिर निर्माण करा जायछि से मंदिर रो लंबाई होछि पूर्वरु पश्चिम आड़ को 380 मीटर एहारो चौड़ा होछि 250 फीट एहारो उच्चता होछि 161 फीट। वर्तमान आपन को जो विजुअलिटी देखैछि आपन माने देखि परथबे मझिरे रहिछि प्रभु श्री रामचंद्रंकर भव्य एवं विशाल मंदिर चतुर्पार्श्व रे रहिछि परकोटा आपण मन को एठुं कहिखिया पई चाहेबी परकोटार अर्थ होछि मंदिर चतुर्पार्श्व रे थिबा कांथ। मंदिर भीतर को प्रवेश करिबा पूर्व थरे भलो करी बाहर दृश्य देखि नियंतु एबे आसंतु देखिबा केमिति मंदिर भीतर को आपण प्रवेश करिवे। एही रास्ता देखि चेकिंग सरिला परे आपण एही स्थान रे आसके पहुंचबे परकोटा रे एठी गोटिए गेट निर्माण करा जायछि आपण देखि पारथबे एही रास्ता देखि एटा को परकोटा कहै जे एही परकोटा देखि आपण भीतर को प्रवेश करिवे एवं परकोटा भितरे आपनको पई गोटे स्वतंत्र रास्ता रहितो जो भक्त माने राम मंदिर को जिवे एवं रास्ता की आपण देखि पारथबे चकाचक रहिछि मार्बल ले निर्माण हिछि एवं भीतर दृश्य आपण को देखैछि आपण देखि पारथबे जा कि 3D रे आपण को देखैछि एही रास्ता देखि आपण परकोटा को अतिक्रम करिवे परकोटा को अतिक्रम करिबा परे सामना रे देखिबे भव्य एवं विशाल प्रभु श्री रामचंद्रंकर मंदिर जेमिति कि वर्तमान देखा जाउछि आपण देखि पारथबे एई रास्ता रे परकोटा रु आपण बाहरिला परे सामना रे देखिबे प्रभु श्री रामचंद्रंकर राम मंदिर। वर्तमान आपण को टिके मंदिर रे चतुर्पार्श्व दृश्य आपण को देखैछि कि परि सजावट हेतिबा आपण देखि पारथबे आपण परकोटा रु जो रास्ता रे बाहरिले सामना रे जेहेतु आपण को राम मंदिर रहिछि ए जो सीढ़ी देखुचंती ए सीढ़ी रे आपण ऊपर को उठिबे जेमिति पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रे 22 पहाच रहिछि प्रभु को दर्शन करिबा पई 22 पहाच चढ़िबा को पड़े भक्त माननकु ठीक सेमिति प्रभु श्री रामचंद्रन को दर्शन करिबा पई राम मंदिर रे आपन को 32 टी पहाच चढ़ी जिबा को पड़िबो से पहाच संख्या होची 32। एबे सामना रे जे द्वार टी देखुचंती ता हेउची सिंह द्वार जेमिति पुरी जगन्नाथ मंदिर रहिछि सिंह द्वार। एही मंदिर रे टोटल 5 टी मंडप रहिछि गोटे होची नृत्य मंडप गोटे होची रंग मंडप आ गोटे होची सभा मंडप आ गोटे होची प्रार्थना मंडप बा कीर्तन मंडप ता माने आपण जानि परथबे मंदिर भीतर को एतबे आपण प्रवेश करिवे ता भीतर पाइबे एक आध्यात्मिक माहौल। मंदिर को प्रवेश करबा परे जो खंब सब आपण देखिबा को पाइबे से खंब रे देवी देवतांकर मूर्ति पाइबे आउ किछि देवांगना जो मानकर मूर्ति निर्माण करा जायछि सेही खंबरे ताहा भी मध्य आपण देखिबा को पाइबे जेमिति कि आपण मन को विजुअल देखैछि आपण माने देखि पारथबे एही मंदिर रे संपूर्ण 392 टी खंब आपण देखिबा पाइबे एवं
44টি ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ। এই ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହର ସାମ୍ନାର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଉପରେ କିପରି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଲାଇଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଏବଂ ତଳେ ଯେପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହ, ମୁଖ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହ ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇବେ ବାଳ ସ୍ୱରୂପରେ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ସାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଦ୍ୱାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୁ ସିଡି ରହିଛି, ସେ ସିଡିରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏକ ପୌରାଣିକ କାଳର ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ କି ମାତା ସୀତା ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିବ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ନିଷାଦରାଜ, ମାତା ଶବରୀ ଏବଂ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଆୟତାକାର ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରକୋଟା। ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବାଇ ହେଉଛି 332 ମିଟର, ତାହାର ଚଉଡା ହେଉଛି 14 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି ପରକୋଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ପରକୋଟାର 4ଟି କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ କୋଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମା ଭଗବତୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗଣପତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହିବେ। ଏହି ପରକୋଟାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିବେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜାରେ ରହିବେ ହନୁମାନ, ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଉତ୍ତର ସାଇଡରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡରେ ରହିବେ ହନୁମାନ। ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରର 3 ମହଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ 2 ମହଲା 3 ମହଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବୁଲି ସାରିବେ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 70 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହି 70 ଏକର ଜାଗାରୁ 50 ଏକର ଜାଗାରେ କେବଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରକୋଟା ରହିଛି, ସେହି ପରକୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ, ୱାଶ ବେସିନ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ରହିବ।